Agatha Christie, najpoznatija i najobjavljivanija autorica detektivskih romana, svima je poznata po serijalu Slučajevi Hercula Poirota ili možda po serijalu u kojem glavnu ulogu igra gospođica Marple, ali u ovom videu nećemo pričati o njima. Ona je napisala još jedan serijal, možda malo manje poznat, koji nosi naziv Zajedno protiv zločina, u kojem pratimo detektivski par, a to su Tommy i njegova supruga Tupence. Serijal se sastoji od 5 knjiga, a ja sam pročitao prve 2, te ću na osnovu njih bazirati ovaj video. Tajanstveni protivnik je prva knjiga u ovom serijalu, objavljena 1922. godine i zapravo predstavlja drugu knjigu koju je objavila Agatha Christie. U pomenutoj knjizi Prvi svjetski rat upravo je završio. Tommy Beresford i Tupence Covley su bez novca i u očajničkoj potrazi za njim. Odlučuju postati partneri i tako nastaje detektivska agencija Mladi avanturisti DOO. Neočekivani splet okolnosti i 2 odgovora na njihov oglas u novinama uvući će ih u političke i smrtonosne igre na koje nisu spremni. Ko je Jane Finn? Djevojka koju moraju pronaći, a to je njihov prvi slučaj. Kakvi su to papiri koji mogu promijeniti sudbinu Velike Britanije, a nalaze se u posjedu nestale djevojke? Ko je misteriozni gospodin Brown? Da li je on baš taj tajanstveni suparnik mladog para sa istim ciljem kao i oni, naći nestalu Jane Finn i po život opasne dokumente? Ovo su samo neka od pitanja na koja nenadmašna Agatha Christie svojom razigranom maštom daje odgovore u ovom romanu. Pomalo neobično djelo za mene, s obzirom da sam do sada od Agate čitao samo knjige o Herculu Poirotu. Međutim, Agatha Christie ovom djelu pristupa na malo drugačiji način, te iako je napisano za čitatelje 1920-ih, odlično se prevodi na bilo koje doba. Njeno pisanje je ispunjeno čisto britanskim referencama, tipičnim britanskim pravopisom i slengom koji se činio lako definisanim kroz kontekst. Iako je ovo druga knjiga koju je napisala posmatrano hronološki, ona je i dalje primjer onoga što je Christie učinilo ikonom u književnosti. Opisi koji nisu pretjerani daju sliku, ali ne nadjačavaju dramu, a dijalog dodaje ton, dobro ilustrirajući eru i ličnosti. Ovaj par detektiva je jedinstven u svom pisanju po tome što su stariji sa svakim narednim romanom. Druga knjiga u serijalu Zajedno protiv zločina nosi upravo navedeni naziv. Tommy i Tupence Beresford, sada kao bračni par, dosađuju se željno iščekujući pustolovine, pa spremno prihvataju ponudu da preuzmu vođenje Bluntove međunarodne detektivske agencije. Ova knjiga zapravo predstavlja zbirku kratkih priča i po njoj je snimljena istoimena serija u 10 nastavaka. Prvi slučaj rješavaju uspješno, pobjedonosno otkrivaju lopova koji je ukrao ružičasti biser. Uskoro će uslijediti i drugi slučajevi. Ubistvo nožem na igralištu za golf, šifrirane poruke u novinskom oglasu, čak i bombonjera sa otrovnim čokoladnim bombonama. Ali jesu li doista dorasli svojoj krilatici? Svaki slučaj rješavamo u roku od 24 sata. Kao što sam već pomenuo, Tommy i Tupence su nešto manje poznat, ali ne i manje zanimljiv detektivski par slavne Agathe Christie. Oni su duhoviti, vispreni i inteligentni istražitelji. Tupence se u serijalu pojavljuje kao harizmatična, impulsivna i intuitivna osoba, dok je Tommy manje maštovit i manje je vjerovatno da će biti skrenut sa istine, zbog čega se pokazalo da čine dobar tim. Tommy u drugoj knjizi ima genijalnu ideju da imitira poznatog izmišljenog detektiva za svaki slučaj i pokuša riješiti misteriju u svom stilu. Zbog toga knjiga predstavlja uvod u mnoge poznate književne detektive tog vremena, od kojih su mnogi danas zaboravljeni, i također čini neku urnebesnu zabavu. U stvari, većina priča je napisana u šaljivom tonu, sa dozom podcijenjenog britanskog humora. Preostale knjige u ovom serijalu su M ili N, Trnci u prstima i Zaleđe sudbine. Dakle, radi se o simpatičnim pričama.
Ne mogu reći da su mi se svidjele kao što je to bio slučaj sa knjigama u kojima pratimo Hercula Poirota, ali ako ste fan Agate Christie, svakako bi vam preporučio da potražite i ovaj serijal i date mu šansu. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.